हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग पुणी थे आपण मानक मोर गोटे नुआ ब्लॉग को स्वागत। तो फाइनाली मुझे उठिली उठिकी जाकि गाधुआ पाधुआ करी ब्रश करी लाट्रिन जाकि सब कम सारिकी आसिली एवं जस्ट। तो ये बाहरी मुझे मुंड फुंड पूरा उदा अच्छी इच्छी तथापि उदा अच्छी एवं मोर जबार अच्छी क्लास जबार अच्छी क्लास जीवी क्लास रू आसला बहुत सारा काम भी अच्छी। आज टी लेट होगा उठवार 8:30 होगा उठापी आज 8:30 पारी होगा आज तथापि क्लास गोटे क्लास मोर मिस होगा कि आउ गए क्लास मिस करी आउ गए क्लास एवं जी क्लास करके आसला रूम रे आज एक्चुअली देखूँ टॉपिक आजिकार मुझे चाहूँगी कि एक्चुअली मु ब्लॉग करुँची कौन मु किए आपण मैंने जानते मु किए बोली खाली आपण मैंने मो ब्लॉग देखुं बहुत सारा फ्रेंड्स अच्छा जो मैंने मो ब्लॉग देखुं किंतु लाइक करूना कि सब्सक्राइब भी करूना। तो प्लीज फ्रेंड्स आपण मानक अनुरोध करुच्ची जो मैंने भी मोर ब्लॉग देखुं आपण मैंने नुआ नुआ मो ब्लॉग देखुं किंतु सब्सक्राइब करूना से मैंने दया करी मोर सब्सक्राइब कर दिंतु। तो जिते जिते आप सब्सक्राइब करेंगे से नुआ नुआ वीडियो अपडेट पाइपर। तो से कहूँ फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ जिते आपने सपोर्ट करेंगे मुझे नुआ नुआ कंटेंट आनी किंतु एटा मोर चैनल है डेली ब्लॉग चैनल। तो सही बेसिस रे ही डेली ब्लॉग ही छाड़ी। तो आपण मैंने भावुवे मुझे कमेडी आउ कि वीडियो छाड़ापी तो से सब वीडियो मुझे छाड़बी जेहेतु गोटे गोटे क्या केते मुझे कमेडी करुँची तो ब्लॉग भितर ही कमेडी रबुकिछ तो सेमती पर्सनाली मुझे मैंने कहवाई गले खाली मो अकाउंट रे चैनल रे खाली कमेडी छाड़ी पारि कहीं मोर एटा डेली ब्लॉग चैनल। तो डेली लाइफ बेसिस रे तो मुझे जहाँ भी करुँची ता सब मु ब्लॉग करके छाड़ी। तो आपण मैंने एमती मो सहित टिके रही था वीडियो को फुल वाच करूँ आ जानतु जे गेलु किए एक्चुअली कौन पाई से वीडियो बा ब्लॉग करुँची आगुरी से कौन करूला कौन ना आप डिटेल्स आज जानवे। तो ठीक अच्छे फ्रेंड्स आपण मैंने एमती रही था मु क्लास जी ए क्लास रू आसला तो वीडियो को पुणी थे मुझे स्टार्ट करी क्लास रे मना कर जेहेतु सार मना कले कि क्लास टाइम रे डिस्टर्बांस हो वीडियो कले तो से वीडियो करी मुझे आसला पुणी वीडियोटा को स्टार्ट करी। देखिपे फ्रेंड्स क्लास तो शेष होगा एवं देखिपे क्लास शेष क्लास सरीगला। तो ये जावा कौटी रूम को जावा आउटे देखी आ गए पागल देख यही पागल से जो मो सांग देख ना शुई केवल हो देख शुई रोल मैंने पाठ पढ़ तो आसुनी आउ जहाँ करने सब आस सब मेधावी आ कि नुहे ये जड़े सांग तार पाठ पढ़वे लगी देखो पूरा पूरी व्यस्त। अरे कौन कर बायोलॉजी क्लास करथिले सारे हमें से डिस्कशन करूछु भी पढ़ा बायोलॉजी क्लास आगे ओहो बायोलॉजी रे पढ़ा है लाइफ स्टडी से लाइफ स्टडी ऊपर सेल्स रे हमें पढ़ुछु सेल्स सेल्स स्टडी सार पढ़ दियला हमें रिवीजन कर कोन पकेस तू चाकरी कोन पकेछ एबे चाकरी पके एसएसजीडी पकेछि ओडिशा पुलिस पकेछि आ आरआर एनटीपीएस भाबुछि पकेबी आ तमे कोन पकेछ मु मोर एलबी पकेछ टेक्नीशियन एसएससी एमटीएस आ गोटे एमटीएस गलानी मोर। ठीक अच्छे से सेमती पाठ भल से पढ़ चाकरी करके जीवा ठीक ठीक चाकरी तो एथर निहाती कराहब समस्त चाकरी करवा कि पढ़ाटा कौन से भाई स्ट्रगल टे करते पड़ो जेहेतु तोर तो साइंस स्ट्रीम नुहे तो प्लस टू ना मोर भी साइंस स्ट्रीम ना मोर आईटी आ तोर तो कौन आर्ट्स आज्ञा ओहो तार प्लस टू पर आसचु ना प्लस 3 करूछु ग्रेजुएशन सरी ग्रेजुएशन कंप्लीट बाप गर्लफ्रेंड अच्छी ना ना भाई से कथा कहनी मु पाठ ऊपर पढ़ुछु आ किछि मते कहनी किछि हो आ कोन कहू छाड़ मु पढ़ी कौन आ कहबू मुझे बुली आसे मुझे बुली पड़े एपटे बसची आ कौन कहबू आम फ्रेंड्स मानू किछि गुरे कह फ्रेंड्स मानू एति कहया पई चाहूची जो लक्ष्य रे आछो घर बापा माँ पठेचंती से लक्ष्य को ध्यान दियो आ किछि ध्यान न देगी से सक्सेस होगी निज घर को निजे जाओ बास बास घर को जाइए चाकरी खंडे करके घर को गले कौन हम बाहर खंडे हम मटन झोल कर खाଇବା मटन झोल कर खाଇବା ठीक अच्छे देखिपे मजा मस्ती चल पढ़िया टाइम मुझे देखो पढ़ुची मो बही खाता ये अच्छी तो मुझे रखिदेकी मिशन ले जाए बही खाता मोर सब रुए ये चोरी हबार चांसेस ही नहीं आपण मैंने भाविए चोरी होची चोरी हबार चांसेस नहीं ये झील छड़ा कुहुरिया मस्ती कर बसी गपिले क्लास सरला बसी गपिले कौन आ करेंगे झील मानकर तो कम ही से गपिबे टे रूम को जीवा
रूम को गला परे भाबुची ना वीडियो कहीं बंद कर भाबुची जीवी बोली कौन से झील छुआ मैंने हसुँच सब देखिए हसुँच मु भिड करुँगी आवा ए कौटी हरगंगा पोखरी भावुँ जी 10 मिनट खंडे बसबि माइंड टे फ्रेश करी एसी भी चली बहुत जोर ठंडा लगुच तथापि कहीं क्लास भितर सेमती माइंड फ्रेश होनी मुंडटा कहीं बिंदुची जो ज्वर होता है मत काली आप देखिए वीडियो पूर्व वीडियो में पकईली ज्वर होती आते भल लगुनि तथापि देह आज भी खराब अच्छी जीवा टे मंदिर जाकि राधाकृष्ण मंदिर 10 मिनट बसवा तापर आसवा तापर रूम रे कौन करवा पढ़ापढ़ी करवा आज खियापिया सकाल मुझे किसी खाई ना पलि आसली ब्लॉग तो कली ब्लॉग करके पलि आसली ओहो आज लेट है जेहेतु उठापी ना से किसी करें पढ़ापढ़ी तो जो भाया चली मत लगुच कहीं वर्ष मोर चाकरी हेनी कहीं मुझे ITI जेहेतु स्टूडेंट टेक्निकल स्टूडेंट मोर नॉलेज नहीं +2 साइंस नॉलेज नहीं मैथ गुड़ाक मोर जमा होनी बहुत कष्ट लगुच तथापि ट्राए करुँची मो निजर जी मुझे से माने एम्फासिस देकी मु मैथ को करुँची किंतु बायोलॉजी मोर टे भल हो रीजनिंग भी भल हो रीजनिंग किसी असुविधा नहीं रीजनिंग मोर हो तो टेंशन है एतिक एथर मैथ कौन करी परीक्षा है मुंड उपर मोर SSC MTS परीक्षा नवेम्बर मास 12 तारिख मोर अच्छी कौन करी माने एत पर्यंत मुझे सिलेबस कंप्लीट करना कहीं माने आपण मैंने तो जानी ना मुझे जनईदेवी आगु को गोटे भिडियो जनईदेवी जे मो लाइफस्टाइल आगुरी कौन था मुझे सीना आसी पाठ पढ़ाई कि जहाँ भी करने कि आगुरी मो लाइफस्टाइल कौन था आगुरी मोर लाइफस्टाइल पाठ पढ़ा लाइफस्टाइल नाला तो मुझे गैप करदे मझे बहुत गैप भी करदे 3 वर्ष पाखापाखि गैप कर माने एडमिशन होती पाठ चली माने कौन पढ़ापढ़ी किंतु कॉलेज जाए कि पाठ पढ़ना से प्रॉब्लम हो तो ठीक है फ्रेंड्स मुझे वीडियो करुँची तो सेटिकी तो ये स्टॉप करदे ए सब छुआ पढ़ुंट मो वीडियो करवाटा भी ठीक नुहे तो जाकि आउ जड़े भाई आइले या आमर हनी सिंह पूरापूरी हौ जा वीडियो करुँची हरंगा पोखरी पाखर फ्रेंड्स देखिए बट कि खरा हो मरीजी कि अलग प्रकार खरा कर यार कौन है मैं मुझे मोबाइल वीडियो करुँची ना मो सांग मोबाइल सी देखुन लग खुले जा प्रबल खरा देखिपे फ्रेंड्स मंदिरटा देखिपे तो मंदिर आसिक पहुँचे कि खरारे आ वीडियो करने इच्छा होनी तथापि वीडियो करवा मु जोता पिंधिकी बुले पलि आसी जोता खुलदी जोता पिंधिकी बुले पड़ी था भितर को बहुत सुंदर है बहुत सुंदर देखो फ्रेंड्स तो देखिपारे मंदिर भितर भगवान को देखले ये सब धूप दानी आउ दीप एका जला जाए तो यहाँ है बाहर पट तुलसी चौरा अच्छी देखिपे तुलसी चौरा अच्छी यहाँ बाहर पट्टा यहाँ नना आसते भितर को कौन कम भोग ने बोली तो जाऊँ मंदिर एवं बंद अच्छी तो ये जगार कौन होम माने हुए यज्ञ एका हुए बाहागर ये जहाँ भी है ये जगह हुए होम फोम ये जगह ही करा जाए पुणी देखे दूसरे आपको देखो गोटे ही मोबाइल मु वीडियो ही करुँची आउ गोटे मोबाइल मु रेकर्डिंग करे किंतु जेहेतु एटी सेमिति किसी नॉइज नाही बा कोलाहल नाही तो से मु गोटे ही मोबाइल ही करदे तो ठीक ठाक हो वॉइस भी आसो तो वॉइस आसुना बोली मुझे आउ गोटे मोबाइल करे
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ବାହାଘର ଯେତିକି ସବୁ ହୁଏ ଆମର କ'ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତିକି ବାହାଘର ହୁଏ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ହୁଏ, ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ବାହାଘର ସବୁ ହୁଏ। ଏସବୁ ଲୋକମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ସବୁ କରାହେଇଛି, ବସିବା ପାଇଁ ଆରାମସେ ବସିପାରିବେ। ତ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଆସନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଭିତରକୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକିନା ପ୍ଲେସ୍ଟା ଏତେ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍, ଗଛପତ୍ର ଅଛି, ସବୁକିଛି ଅଛି, ହୋମ କରିବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ଅଛି, ହୋମ ହୋଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ, ଯେ ପୋଖରୀ ଆପଣ ମୋର ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଛି, ଗୋଟେ ପୋଖରୀର ସେପଟେ ବାଟେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଶିବଙ୍କର ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ତଥାପି ଏଇଠୁ କିଛିଟା ଦେଖା ହେଉଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଠି ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ ବି କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଟିକେ ଏଠିକାର, ଭଲସେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ସବୁ ଅଛି, ପାର୍କ ଅଛି, ସେଠି ସେପଟେ ପାର୍କ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେପଟେ ଛୁଆମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପାର୍କ ଅଛି ମଧ୍ୟ, ଏମାନେ ଚାରିଟା ବେଳେ ଆସି ମଧ୍ୟ ପାର୍କରେ ଖେଳନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଗେଟ୍ ଗୋଟେ କରାହେଇଛି। ଆଉ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପଥର ମଧ୍ୟ ପକାହେଇଛି, ବାହାରେ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପଥର ମଧ୍ୟ ପକେଇକି ପୁରା ଭଲ ଡିଜାଇନଟା ଗୋଟେ କରାହେଇଛି। ତ ଗରମ କରୁଛି ତଥାପି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି କି ଯେହେତୁ ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ବ୍ଲଗ୍ ମୋର, ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି ଏଣୁ ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ, ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣିପାରିବିନି କାହିଁକିନା ମୋ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଓନ୍ଲି ମୋ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହିଁ ଆଣିପାରିବି। ତ ଏ ହେଲା କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭାଇ ନନା ଆସିଲେ, ପଳେଇବା ବନ୍ଦ ହେବ ନା କ'ଣ? ହଁ ଚାବି ପକେଇବେ, ନନା କହିଲେଣି ଚାବି ପକେଇବେ, ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ କହିଲେଣି। ମେନ୍ ନନା ଯିଏ ଏଠି ମେନ୍ ଯିଏ ନନା, ତ ସିଏ ଆସିଲେଣି, କହିଲେ ପଳାଅ ଆଉ ଚାବି ପଡ଼ିବ ଏବେ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ପଳାଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ଜୋରେ ଗରମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାଲୋ କି ଗରମ। ଓହୋ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଳେଇ ଆଇଲେଣି। ଏଠି କଳ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଧୋଇବା ପାଇଁ, ହାତ ଫାତ ଧୋଇ ଯାଇକି ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଠି କ'ଣ କାମ ଫାମ ପାଇଁ ଆସଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍କଟା, ଦେଖାଉଛି ଭଲସେ ପାର୍କଟା ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପାର୍କଟା ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତି, ଖେଳନ୍ତି। ଚାରିଟା ବେଳେ ସବୁ ଗାଡ଼ିଆରେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳାଖେଳି କରିବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିରର ଓଭରାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, କେମିତି ବାହାରୁ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନନା ଚାବି ପକେଇକି ବାହାରିଲେଣି, ପଳେଇବେ। ଏ ସହ କୁକୁର ବି ଆସିଛି, ସିଏ ବି ଜୁହାର ହେବ। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ପଶୁମାନେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେତିକି ଭକ୍ତି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଆସିକି କଲେଜ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସିକି ବସନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଛୁଆ ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି, ଏଠି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି। ଯେତିକି ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ କାମ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, କି ଏକ୍ସୱାଇଜେଡ୍ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଲେବର ଦରକାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ଏଇଠି ସବୁ ଆସନ୍ତି, ବସନ୍ତି, ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତି। ତ ଲେବର ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେବର ବି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ଲେସ୍ଟା କେତେ ଭଲ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜାଗାଟା ଆମର ଆଜମାବାଦରେ, ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଲା ଆଜମାବାଦ ମଠ ସାହି ଆଡ଼କୁ ଗଲାବେଳକୁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ। କେତେ ବଡ଼ ଗଛ, ଗୋଟେ ବର ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିରାଟ ବଡ଼ ବର ଗଛ, ଯାହା କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏପଟେ କାର୍ ମାର୍କା ବି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭଡ଼ା ଲଗାଯାଏ ବା ଭଡ଼ାରେ ଦିଆଯାଏ, କାର୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଡ଼ାରେ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖୋଲିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାଗାଟା ବହୁତ, ପରିବେଶଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଏଠି, ଯେଉଁଟାକି ଏଠି କ'ଣ ଇଏ ରଖାଇ, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ଜିମ୍ ଫିମ୍ କରିବେ, ଇଏ କରିବେ। ସେପଟେ ହେଲା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ହେଲା ବଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଠି ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବଇଛି ଏଠି। ବା କ'ଣ କି ସାକ୍ଷୀ ଶୁଣୁଛୁ ତୁ? ହଁ ଟୋକା ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି ମିନ୍ତ୍ରାରୁ, ଆଉ ସେଇ ନେଇ ସାକ୍ଷୀ ଶୁଣିଲାଣି। ଆଉ ଲୋ ବାପ କି ହସ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଇଏ କୁକୁର ସହ ସମ୍ପର୍କ, ଇଏ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେ ସହ କୁକୁର ବି ସେଇଠି ରହିବ। ଏଇ ପାର୍ସଲ ତର ଆଇବ, କିନ୍ତୁ କୁକୁରକୁ ତୁ କାହିଁ ଛାଡ଼ିକି କାହିଁ ଯାଉନି ମୋତେ କହିସାରେ। ନା ତତେ କାହିଁ କୁକୁର ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନି? ସମ୍ପର୍କଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନା। ତୁ ଏଇଟା କୋଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖୁଛୁ? ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଦେଖୁଛୁ ନା ବସିକି? ତୁ ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲଟା ଲଗ୍ଇନ୍ କର। ସେଟା ସୁଇଚ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କରିଦେ, ସେଠି ସୁଇଚ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋର କେତେଟା ଜିମେଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର।
ମାନେ ଯାର ଘର ପାଇଲା ଏଇଟା ତ ଘର ନା ବେଟା ହେଁ ଏଇଟା ତ ଘର ନା ତୁ ବା ଘର ଭଳିଆ ବଇଛୁ ଏଠି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନୁଙ୍ଗରା ଗୋଟେ ନୂଆ କିଣିବୁ ପଇସା କଣ କମ ନା ଗଞ୍ଜେଇ ଲବଙ୍ଗ କାହିଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଯାହା ଚାଲିଛି ଲବଙ୍ଗ ଯାହା କଥା କହୁଛୁ ଆଉ ଶୁଣୁ ଇଏ ଏଠି କଣ ହୁଏ ବା ପୂଜା ପୂଜା କଣ ଏଠି ହୁମ ଫୁମ ହୁଏ ପାରେ ନା କଣ ନା ହୁଏନି ଜାଣିନୁ ହେଇବେ ଏଠି ଥରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ହଉଥିଲା ଏଠି ବଢିଆ ଗୀତରେ ବାଜିବ ଦେଖିଆ କଣ ସେ ବଢିଆ ଗୀତ ଶୁଣିବ ଦେଖିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ କିଛି କହି ହଉନି ଆଉ ତ ଯାହା ହଉ ତାର ସେଇଟା ଆସିକି ବସିକି ଆପଣ ମାନେ ବି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋ ଭଳି ଯେମିତି ମୁଁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆଣୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କିଛି ଆପଣମାନେ ଯାହା ବୁଝିବା କଥା ବୁଝନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଏଠି ଗପୁଛନ୍ତି ସେଇ ସେ ଭାଇ ବି ଆମର ବସିକି ତାଙ୍କର ଗପିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ହେଲା କହିବେନି ନା ଦେଖେ କି ଗୀତ ବେ କୋଉଠୁ ପାଉଛୁ ଏ ଗୀତ ସବୁଠୁ ନା ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ତୁ କହୁନୁ ମୁଁ କଣ ଏତେ ଖରାପ ଫିଲ୍ମ ଗୀତର ବାବୁସାନ ତା ବାପା ମରିଯାଇଥିବ ତାପରେ ଯାଇଥିବ ଯାଅ ବାବୁସାନର ବି ଲାଇଫ ଷ୍ଟୋରି ଏ ଶୁଣାଟି ମନେ ରଖିଛି ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଜାଣ ନା ତ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କାମ କରୁଛି ନା ତୋର କାମ କରୁଛି ମୁଣ୍ଡ लो बाप चुईबू कि हस देखु टोका पूरा खुशी ता गर्लफ्रेंड ता कही तो आज देखा करता आइब 4टा बेले अच्छी अच्छी थी गोटे खंडे अधे खंडे टिके निबा निबी आज की इंग्लिश टू बेस्ट फ्रेंड्स हाँ कहूँ इंग्लिश माने पूरा मेघ सेपटर इंग्लिश तार देखी पारे सब बापो इंग्लिश टा कौटी जापान शिखु ना फ्रेंच रू शिखिक यूनाइटेड बापो हो